बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंजीनियर मिर्ज़ा का केस पिछली कुछ वीडियोस में जैसे हमने आपको सारी तफसीलात बताई, तो मैं आपको आज की लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो बताता चलूँ। वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ें बहुत ही अहम तरीन हैं। एक तो ये कि इंजीनियर मिर्ज़ा के केस में जो मुद्दई थे उमैर कादरी साहब, जिन्होंने बेसिकली इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी थी, जिस एप्लीकेशन पे इंजीनियर मिर्ज़ा का पर्चा हुआ यानी FIR हुई थी, वो अब नो मोर वो केस के मुद्दई नहीं, बल्कि केस की मुद्दई अब रियासत पाकिस्तान या NCCIA है। यानी अब ये जितनी प्रोसीडिंग्स आगे होंगी और इंजीनियर के हक़ में उसके वकला पेश होंगे, और कि इंजीनियर मिर्ज़ा के मुखालिफ FIA और NCCIA के वकला यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वकला पेश होंगे और अपने दलाइल देंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि केस अब काफ़ी जो है वो क्रिटिकल सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है, और मेरा ख़्याल है कि उनको अंदाज़ा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने की इस फ़ैसले को कोशिश की जा रही है, राय को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ज़रूरी है ताकि उसको प्रोटेक्शन भी हो, उस सारी सूरत हाल को, उस केस को प्रोटेक्शन भी हो। क्योंकि उमैर कादरी साहब जो इस केस के जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनको किसी मौका के ऊपर डराया धमकाया ना जा सके, उनको अपने हक़ में चुप ना कराया जा सके, तो इस सिलसिले में अब रियासत पाकिस्तान इस केस की मुद्दई है। एक तो ये बहुत अहम है। दूसरी, 5 नवंबर को इस केस की जो डेट है, जिसमें जो जज हैं तारक याकूब साहब, और ये नाज़रीन एक और बात कि एक तो ये मामला, ये जो केस है, ये पिंडी की अदालत के जज तारक याकूब साहब की अदालत में ये केस चल रहा है। दूसरा, हाई कोर्ट में भी इनके जो वकला हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा के जो वकला हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ हाई कोर्ट में भी अपनी ज़मानत रखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि एक तो वो ज़मानत तो इंजीनियर मिर्ज़ा की रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो रख नहीं रहे, क्योंकि अभी इनके दरमियान एक इख्तलाफ चल रहा है बड़ी शिद्दत के साथ। इस ग्रोह में एक साइड के वकला की ये राय है कि हमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फ़ैसला पहले चैलेंज करना चाहिए अदालत में, और जब तक वो फ़ैसला स्टैंड करता है, जिसमें एक वकील असद हाशमी साहब भी हैं, जो बारहा अपनी वीडियोस में, व्लॉग्स में ये कह चुके हैं कि जब तक ये फ़ैसला स्टैंड करता है, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आइनी इदारा है और एक दूसरे आइनी इदारे यानी NCCIA ने उनसे ये राय तलब की, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस केस को, इंजीनियर मिर्ज़ा के केस को, कि उसने ये गुस्ताखी की या नहीं। तो केस के एक मुकाम पर जब उनको लगा कि इसमें एक दीनी हवाले से कोई राय चाहिए, तो दीनी हवाले से राय देने के लिए उनके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, आइनी प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, जिसको कि आम तौर पर इस तरह की सूरत हाल में तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो उससे राय तलब करते हैं, और इवन के जो वजारत मजहबी अमूर है वो भी उनसे राय तलब करती है। यानी मजहबी अमूर के हवाले से अगर कोई मैटर हो तो उसके लिए उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल थी। तो उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से इन्वेस्टिगेशन के दौरान केस को प्रॉपर अंदाज में इन्वेस्टिगेट करके आवाम के सामने रखने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को लिखा कि हमें राय दें। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने तमाम केस को स्टडी करके उस पर अपनी राय दे दी। और याद रखिएगा नाज़रीन, ये पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं है, और इस्लामिक स्कॉलर्स भी तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा 2 सीनियर जज साहिबान, रिटायर्ड जज साहिबान भी उस फोरम का हिस्सा हैं, और 2 सीनियर वकला भी हिस्सा हैं। तो 4 लोगों की एक टीम जो कानूनी मामलात के ऊपर दस्तरस रखती है, वो भी उस टीम का हिस्सा है, जिन्होंने ये राय दी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ना सिर्फ गुस्ताखी का मुर्तकिब है, बल्कि
اس نے قرآن کریم میں بھی تحریف کی ہے اور اس کا بھی اس نے گستاخی کی ہے، اس کے اوپر بھی اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ تو اب یہ صورتحال میں وہ جو وکلاء کی دونوں ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کہتی ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، ان کی دی گئی رائے ہر موقع پر کیس کو انفلوئنس کرے گی، اس لیے پہلے اس فیصلے کے خلاف ہمیں عدالت میں جانا چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نہ تو یہ رائے دے سکتی ہے، نہ ان کے پاس یہ رائے دینے کا آئینی طور پر اختیار ہے۔ اچھا، اس معاملے میں بھی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے چیئرمین مفتی راغب نعیمی صاحب مختلف پوڈ کاسٹ میں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پہلے ہی یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہیں اور بالکل ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ رائے انہوں نے خود نہیں دی، بلکہ ایک دوسرے انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان سے یہ رائے مانگی، انہوں نے قانونی طریقے سے اپنی یہ رائے دے دی۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ رائے ہے، اور یہ رائے اسلام، دین اسلام، قرآن، شریعت کی روح سے ہے، تو انہوں نے اپنی رائے دے دی۔ اب جو ان کے اسد ہاشمی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جائیں اور اس کو نال اینڈ وائڈ قرار دلوائیں پہلے عدالت سے، پھر ہم ضمانت دائر کریں، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ، ان کی یہ رائے سٹینڈ کرتی ہے کیس کے اندر جو کہ فائل کا حصہ ہے، تب تک اس کیس کا جو فیٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ ان کی ضمانت بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، نہ صرف بلکہ آگے جب یہ کیس پروسیڈ کرے گا تو ان کے خلاف فیصلہ آنے کے بہت قوی امکانات موجود ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں جو انجینئر کے وکیل ہیں وہ کافی کنفیوز ہیں، اور جو اس کے ٹیم کا جو حصہ ہیں یہ لوگ دو چیزیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ جو اس کے حق میں جو ویڈیوز ڈال رہے ہیں، جس میں ایک تو یہ ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں کہ حکومت کی جو ہے وہ خوشامد کی جا رہی ہے، موجودہ حکومت کی خوشامد کی جا رہی ہے، پنجاب حکومت کی خوشامد کی جا رہی ہے، جنرل عاصم منیر کی، ڈی جی ایس پی آر کی، اور ایک میٹر کو جس کو آلریڈی حکومت پاکستان نے قوم کے مفاد میں انیشیٹ کیا اور انہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انجینئر مرزا کے خلاف، انجینئر مرزا کے حق میں۔ تو ایک تو یہ کر رہے ہیں، لیکن وکلاء جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم پہلے ضمانت رکھیں یا پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کریں۔ اچھا، تو پھر اب چونکہ قانونی طور پر تو اس کے میں اب بچا کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں نہیں زیادہ، کوئی ان کے لیے ون ون سچویشن ہے نہیں، تو اب وہ اس کو دوسری طرح سے فتوے لا کے، مختلف فتووں کو عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر لہرا کر دو چار جو ہیں فتوے، ان کو 15-16 فتوے بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو کیس میں انجینئر مرزا کے خلاف ایک فتویٰ ہے 47 پیجز کا، وہ فتویٰ بالکل اس میں قرآن اور شریعت اور حدیث کے حوالے سے ایک ایک بات کو باقاعدہ فتویٰ کی صورت میں ڈسکس کر کے رائے دی گئی ہے کہ انجینئر مرزا ایک گستاخی کا مرتکب ہوا، اور اس میں غالباً 40-50 سے زیادہ وکلاء ہیں جن کے سگنیچرز اس پہ موجود ہیں، مختلف جو جید علماء ہیں جو فتویٰ دینے کے حوالے سے اتھارٹی رکھتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر کا جو وکیل صاحب ہیں، ایک تو وہ کوشش کر رہے ہیں میڈیا کو اوائڈ کرنے کی۔ اچھا، اس میں ریزن بھی یہ ہے کہ میڈیا کے سامنے بات اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی ایسی بات نکل گئی منہ سے جو کہ ان کو بیماری ہے، جو حکومت کے خلاف ہوئی یا جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے خلاف ہوئی یا عدلیہ کے خلاف ہوئی، تو اس صورت میں کیس کو نقصان پہنچے گا، اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ میڈیا سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ جو انجینئر کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ انجینئر کی فریش ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، ایکچولی پرانی ویڈیوز کو کانٹ چانٹ کر کے نئے انداز میں کسی کا بیان پکڑا، اس کو اس کے ساتھ جوڑا، میمز بنا کے دوسرے علماء کا مذاق اڑانے کے حوالے سے ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور پلس آپ نے تھم نیلز سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جی انجینئر مرزا کی کرامت کر دی، انجینئر مرزا کے حق میں فیصلہ آ گیا، حکومت پنجاب۔ ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے معاملے میں جو حکومت نے ایک ایکشن لیا ہے اس کے حوالے سے ایک علیحدہ سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن
जो इंजीनियर के लोंडल पढ़े हैं उस मामले को भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी इंजीनियर तो बड़े अरसे से कह रहा था कि इनके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि उस बात का इससे लेना देना ही कोई नहीं, इंजीनियर तो खुद गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, वो किसी को क्या कह सकेगा। तो बहरहाल दिन ब दिन हर आने वाले दिन जो ये मैंने अर्ज़ किया 3-4 डेवलपमेंट्स के रियासत का मुद्दई बनना है इस केस में, वकला का ज़मानत को डिले करना, 5 नवंबर की इस केस की डेट, वकला की कन्फ्यूजन। और अगर नाज़रीन आप थोड़ा सा गौर से देखें इनकी जो कन्फ्यूजन, इनकी परेशानी, इनकी जो चीखें आपको नज़र आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि केस का जो अल्टीमेट अंजाम है वो क्या होने वाला है, लिहाजा वो हर सूरत उससे बचने के लिए उसको पैंतरे और तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई नहीं है। फ़िलहाल की जो सूरत हाल है, जो केस के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उससे तो ये समझ आती है बात कि इंजीनियर का बचना मुहाल है, इस केस में उसको सज़ा होकर रहेगी। अब उसके लिए वो दूसरे तीसरे चौथे तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। जो भी इस केस की लेटेस्ट अपडेट होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपसे गुजारिश है, बीइंग मुस्लिम उम्मती होने के नाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो शख्स जो इस गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ और हुकूमत के साथ खड़े हों, अदलिया के साथ खड़े हों, ताकि इस शख्स को सज़ा मिल सके। और नाज़रीन एक और अपडेट कि ये जो जज साहब हैं जो इस केस को सुन रहे हैं, वो इससे पहले 2-3 लोगों को सज़ाए मौत दे चुके हैं पिछले कुछ अरसे में इसी ब्लास्फेमी केस में। तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसमें तो इंजीनियर बचता नज़र नहीं आता। मैं पहले भी इस बात का इजहार कर चुका हूँ, प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि जो इसके अब्बे हैं, जो इसके बड़े हैं, जो इसके पीछे कार फरमा कुव्वतें हैं, वो इसको बचा कर कहीं बाहर सेटल करने की कोशिश करेंगी। उसमें हुकूमत को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वो आपको पता है, हमारे मुल्क में पहले भी जिस तरह होता रहा। तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। बहरहाल देखते हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये शख्स अपने अंजाम को पहुँचेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।